Glory to God. Poderoso eres, Jesús. Your power for God. Padre, Father, en el nombre poderoso de Cristo Jesús in the name of Jesus Christ, y con el poder de tu Espíritu Santo, and in the Señor, power of your Holy Spirit, utiliza a Justino use me y a mi persona and Pastor como un instrumento as instruments para llevar tu palabra, to Señor. take your word. Gracias Thank you por tu amor, for your Padre. love, Father. Gracias, Thank Cristo you. Jesús, por tu gracia. Jesus Christ, for your joy, Grace. for your grace. Y gracias, Espíritu Santo, And thank you, Holy Spirit, por tu poder for your power que obra en nuestra vida. that works in our life. En nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus, Padre, te damos las gracias Father, we give you the thanks, y con el poder de tu Espíritu Santo. and with the power of your Holy Spirit. Amén, aleluya. Amen. Vamos a estar hablando acerca de la gracia. We're going to talk about grace. La gracia. Grace. ¿Qué es la gracia? What is grace? Mire, vamos a Génesis. We're going to go to Genesis, Génesis capítulo 6, Genesis chapter 6, versículos 7 y el 8. verse 7 and 8. La gracia de Dios. The grace of God. Dice, y dijo Jehová, And the Lord said, traeré sobre la faz de la tierra I will destroy man, a los hombres destroy the man, que he creado, whoever I created, desde el hombre from the man hasta la bestia and the beast, y hasta el reptil and the creeping y las things, aves del cielo, and the fowls of the pues me air. arrepiento For I repented, de haberlos hecho. because I made them. Sígale. Pero Noé, But Noah, diga, pero Jorge, but say with me, but diga, George, diga su or nombre, say your name, diga su nombre, by Justino, diga su nombre. say your name. Dice, pero halló gracia, But he gave grace, hallamos gracia. and he found grace. Tú y yo, hermano, You and me, brothers, hallamos gracia ante Dios. we found grace Estamos with aquí. God. We're here Porque hallamos la gracia de Dios. because we found the grace of God. Porque por gracia, Because of grace, diga que por gracia say with me, because of grace, somos salvos. we're saved. Dice, pero Noé halló gracia Yeah, but it says, but ante los Noah, ojos de Jehová. found grace in the eyes of the Lord. Vamos a Efesios, vamos a Efesios capítulo 2, We're going to go to Ephesians chapter 2, versículos 5 al 8. from verse 5 to 8. La gracia de Dios, The grace of God. la gracia de Dios. The grace of God. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 8. 8 y 9 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Diga, por gracia Say with me, by grace somos salvos. we are saved. Síguele. Next. Y juntamente con Él, con And with Jesús, him, with Jesus, nos resucitó. he Y resurrected us. asimismo, And that nos way, hizo sentar en lugares celestiales he made us sit together in con heavenly Cristo places Jesús, with Jesus Christ. para mostrar en los siglos venideros So that we can, that in the ages to the come, las abundantes riquezas de su gracia, that he might show the exceeding riches of de his su grace. gracia, diga, de su gracia Say with me, because of his grace y en su bondad and in his kindness para con nosotros towards us en Cristo Jesús. through Jesus Christ. Porque por gracia Because by grace sois salvos, we are saved. por medio de la fe. Because through faith, Y esto no es de vosotros. and it's not of ourselves, Diga, pues es un don de Dios. but say it is the gift of God. Diga, un regalo. Say with me, it's a gift. La salvación. That salvation. La salvación es un regalo de nuestro Padre Salvation is a gift of our Father a través de la gracia, through his grace, a través de Cristo Jesús. through Jesus Christ. Mire, Look, estamos en tiempos we're at the times donde Satanás, where Satan, ¿sabes qué es lo que ataca? you know what he attacks? No ataca tu nacionalidad. He doesn't attack your nationality. A él no le importa que seas mexicano, He doesn't chino. care if you're Mexican, Chinese, or whatever. Vemos que cuando vino Jesús, We see that when Jesus came, ¿qué es lo que atacó? what did he attack? Su identidad. His identity. Nunca pierdas tu identidad en Never Jesús. lose your identity with Jesus. No lo que diga tu patrón, It's not what your boss no lo says que diga tu mamá, or what your mom says ni lo que digas tú mismo. or what yourself says. Porque muchas veces uno dice, Because sometimes we say, soy un perdedor.
I am a loser. soy un miedoso. I am a coward. Pero no es lo que tú pienses de But it's ti, not what you think of no es lo que yourself. digan de ti, It's not what they say Ni lo about que you tú digas de or what ti. you think about yourself, sino lo que dice Dios de ti. but what God says about you. Porque por su gracia Because of His grace, somos salvos. we are saved. Por su gracia Because of His grace, tenemos identidad. we have identity. Hijos de Dios. We're sons of God. Satanás Satan va a atacar tu identidad. will attack your identity. A Jesús le dijo, si es que eres el Hijo de Dios, To Jesus, He said, if you're si eres if el you're Hijo saying de that you're Dios, the Son of God, atacó su identidad. He attacked His Le identity. dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. He said, make these rocks turn into bread. Pero Jesús sabía quién era. But Jesus said He knew Y what Jesús who dijo, He was. No solamente de pan vivirá el hombre. But Jesus said, now just Los through hijos de bread. Dios, The sons and hijos daughters de of Dios, God, sons and tenemos daughters of God, identidad. we have identity, dice, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. but from the word that comes from God's mouth. No solamente el hombre vive de pan Not just from bread Sino man will de live toda palabra from, but from all the que word sale de la boca de Dios. that comes out from God's mouth. Los hijos de Dios, The sons of God, nuestro alimento our food es la palabra de Dios. is the word of God. ¿Qué es la gracia de Dios? What is the grace of God? Di- Ahí podemos ver que es un regalo de Dios. We can see there that it's a gift of God. Pero muchas veces sabemos lo que es la gracia de Dios. But many times we know what is the grace of God. Pero ahora yo te pregunto, But now I'm asking you, ¿qué es lo que hace la gracia de Dios en what un- does the grace en of un God hijo de do Dios? in a son and daughter of God? Porque muchas veces sabemos que es la gracia de Dios, Because sometimes we know what God's grace is, pero no se mira but we don't see lo que la gracia de Dios what the grace of hace God en un hijo de Dios. does in a son of God. Porque el enemigo te quiere engañar. Because the enemy wants to lie to you. Sabemos que es la gracia de Dios, We know what the grace of God pero is, tenemos que conocer but we have to know lo que la gracia de Dios what hace the en tu vida. grace of God does in your life. Amén. Amen? Aleluya. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 52. We're going to go to Luke chapter 2, verse 52. Debemos de crecer, hermanos, en fe, We have to grow in faith, pero en gracia, but in grace, en favor. in favor. ¿Cómo podemos crecer en fe? How can we grow in faith? En gracia. In grace. Mire, Look, porque Lucas capítulo 2, versículo 52. Aleluya. Diga la gracia de Dios. say with me, the grace of God. Debo operar en la gracia de Dios. I have to operate in the grace of God. ¿Ya tienes 2:52? Dice Quitón. Lucas Luke chapter 2, verse 52. Dice Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice, y Jesús crecía. And Jesus Y Jesús increased. crecía. Diga, yo debo de crecer. Say with me, I have to grow. Debo de crecer en sabiduría. I have to grow in wisdom. Pero ¿cómo voy a crecer en sabiduría? How am hermano? I going to grow in wisdom? Si alguno está a falta de sabiduría, If somebody is low of wisdom, pídala a Dios, ask God, el cual da which He gives abundantemente abundantly y sin reproche. and without, Pero pida sabiduría con fe. but ask for wisdom with faith. Dice Santiago, It says in James, porque el que duda because the one who doubts, no va a recibir nada. he will not receive anything. Y mire, And look, la sabiduría the wisdom solamente a través de la palabra de Dios. only through the word of God. Porque mire, Because look, ¿cómo pides sabiduría? how do you ask for wisdom? Clamas a Dios, You ask God, pero con fe. but with faith. Porque sin fe Because without es faith, imposible agradar a it is Dios. impossible to please God. Y sin coca, And without Coke, la fe es poca. it is slow. No. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please God. De ser con fe. You have to be with faith. La duda Doubt es lo contrario de la fe. goes against faith. Y debemos de crecer We have to grow en sabiduría. in wisdom. Y sabiduría And wisdom es a través cuando Dios te habla. is through when God talks to you. Mire, la oración, Look, when prayer es cuando tú hablas con Dios. is when you talk to God. Pero mire, si quieres crecer,
But look, when you want to grow en cualquier área, in any area, es en oración, it's in prayer. en oración. In prayer. Y mire, And look, y la otra, and the other thing, oración, prayer, yo hablo con Dios. I talk to God. Pero mire, cuando estés orando, But look, when you're praying, mira, esta es la forma que a mí me gusta this leer is la how palabra de this Dios, is how I read the word of God. porque he entendido este código. Because I understood this code. Mire, Look, estoy leyendo la palabra de I'm Dios, reading the word of God. 5 minutos, 5 minutes, a lo mejor 6 minutos, maybe 7, 6 minutes, y 7, empiezo a orar. and then I start praying. Gracias, Padre. Thank you, Father. Y empiezo a orar por mi esposa, And I mis start praying for my hijos, wife, for my la kids, congregación. the congregation. Y empiezo a estudiar la palabra. And I start studying the word. Y mire, And look, la oración, prayer, tú hablas con Dios. you talk with God. La palabra The word es cuando Dios habla contigo is when God is talking to a you través de la palabra, through the word of God en el secreto. in the secret. El secreto Secret de ser exitoso en la vida to be accomplished in life es el secreto. is El secret. secreto de Dios de The la secret of oración, God, the prayer, la palabra. the word. Y mire, And cuando look. Dios te habla, When God speaks to you, tienes que ser dirigido por el Espíritu Santo. you have to be directed by the Holy Spirit. Diga oración, And prayer, palabra word, y obediencia, and obedience, siguiendo al Espíritu Santo. following the Holy El Spirit. Espíritu Santo The nomás te va a Holy, guiar the Holy Spirit is only going to guide con la you palabra que haya dentro de ti. with the word that's in you. No hay palabra en ti. If there's no word in ¿Cómo te you, va a guiar? how is He going to guide you? Si no hay palabra, If there's no si word, no hay oración. if there's no Cuando prayer, tú ves la vida de Jesús, when you see the life of la Jesus, gracia de Dios, the grace of dice que God, Jesús crecía en qué? En sabiduría. He says that Jesus Y grew Jesús in crecía en wisdom, sabiduría. and Jesus Y increased diga, in y también en wisdom, estatura and also in stature, y en gracia. and in grace. Y gracia. Grace. La gracia se tiene que ver en tu vida, hermano. Grace has to be shown in your life. Pero mira, But look, si no oras, if you don't si no pray, estudias la If you palabra, don't study the no Word of vas a God, vivir una vida en la gracia de Dios. you're not going to live the life of in the grace of God, Sí, porque el favor y la gracia because the favor and grace, se da ante los hombres. it's given by Dice, men. y gracia And grace con Dios with God y los hombres. and the man. El joven Samuel The youthful Samuel, dice que él crecía. he said that he was growing. Él crecía He was en growing sabiduría para con Dios. in wisdom y con by los God hombres. and with the man. La vida de Daniel. The life of Daniel. La vida de Daniel. The life of Daniel. ¿Cómo era su vida? How was his life? Era una vida de oración. It was a life of prayer 3 veces al día. 3 times a day. Cuando tú lees lo que me impacta de Daniel, When you read what impacts of Daniel, era un hombre que oraba he was a man that prayed y que proponía en su and corazón that he put in his heart no contaminarse to not contaminate con lo himself del mundo. with the things of the world. Pero oiré, But look, pero él se metía 3 veces a orar. but he got in 3 times praying. Una de las cosas que me sorprenden, One of the things that surprises De me José. of Joseph, José, of Joshua, Joseph, Joseph. of Joseph, okay. Cuando I said ves la it vida right. de José, When I was talking about Joseph, mire, look, algo que me impacta, something que that todo lo impacts, que hacía él that everything that he did, lo hacía con excelencia. he did it with excellence. Job, Job, cuando estudias la vida de Job, when you study the life of Job, dice que todos los días he said that every day él se arrepentía. he repented. Confesaba sus pecados de sus hijos He confessed the sins of his kids, y hacía un holocausto, and he made a holocaust. sacrificio. He Pues si ellos sacrificed. habían pecado So the contra things Dios, that he said unto God, una vida de arrepentimiento. a life of repentance. Amén. Repent. Pero la gracia de Dios, But the grace of God, la gracia de Dios, the hermano, grace of God, nosotros somos salvos. we are saved. Estamos aquí We are here gracias a la gracia. thanks to the Dile, grace. gracias Say with me. a la gracia Thanks to the grace de Cristo Jesús of Jesus y Christ al amor de Dios and the love of God y el poder del Espíritu and the Santo power of the Holy que Spirit. estamos aquí. We are here. Estamos aquí We are here por el amor del Padre, for the love of the la Father, gracia de Cristo the Jesús grace of Jesus y el Christ, poder del Espíritu Santo. and the power of the Holy Spirit. Amén. Amen. Debemos de crecer en gracia. We have to grow in grace. Pero si no hay oración, But if there's no si prayer, no hay palabra, if there's no word, ¿cómo va a haber la gracia de Dios? how is there going to be grace of God? Amén. Amen. Y vamos a ver And we're going to see, a Pablo. we're going to see a Paul. Pablo, Paul. Noé
Noah, halló gracia. he found grace. Diga, nosotros hallamos gracia. Say with me, we find grace. Y vamos a ver la vida de Pablo. And we're going to see the life of Paul. Pablo, mire, Pablo, cuando estudias la vida de Pablo, a When Pablo you se le revela el poder de la gracia. When you study the life of Paul, you see it's revealed the grace of God, The power, the power power of the grace of of the God. grace of God. Amén. Y Amen. vamos a mirar And we're going to en see Hechos capítulo 26. in Acts chapter 26, 26. chapter 26, Y vamos a leer del versículo 12. and we're going to read from verse 12. Amen. Dice, ocupado en esto. Whereupon as I, Mire la gracia cómo se manifestó en la vida de you have the Pablo. grace was manifested in the life of Un don Paul, inmerecido. a gift that was not Lo que se given, merecía Pablo what he was deserving of por andar matando a los cristianos. for killing the Christians. No era salvación, It wasn't salvation, pero fue un don de Dios but it was a gift of God en la vida de Pablo. in the life of Dice, Paul. ocupado en esto iba yo Whereupon as I went a Damasco to Damascus con poderes with authority and y power comisión. and Diga, commission. poderes de hombres. Say with me, the power of men Dice, con poderes de hombres y en comisión and commissions de los principales from the sacerdotes. chief priests. Síguele. Cuando a mediodía At midday, está dando su testimonio. he was giving his Y tú y testimony. yo, hermano, He said, you and me, brothers, por la sangre de Cristo Jesús because of the blood of Jesus y por Christ, nuestro testimonio, and as a testimony, derrotamos a Satanás. we defeated Satan. Dice, y cuando a mediodía, oye, oh rey, At midday, O yendo king, por el camino, I vi saw una the way. voz, vi una luz y del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, diga, oí una voz. say with me, I heard a voice. Él antes oía una voz de una religión, Before he was hearing a de voice of hombres, the religion of a pero man, mire, but la look, gracia, the grace, la gracia viene cuando oyes la voz de Dios, the grace la comes voz de when you hear the word Jesucristo, of God, el amor del Padre, the word of Father, la gracia de Cristo. the Dice, y grace oí of una Christ. voz And he heard a voice que me hablaba y me decía, speaking to me. diga, en lenguaje hebreo, And say with me, he was saying it in Hebrew, no en español, no en not in inglés, Spanish, not in English, diga, en hebreo. in Hebrew, Dice, en hebreo, in Hebrew. Saulo, Saul, Saulo, ¿por qué Saul, me persigues? why do you persecute me? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. It is hard for me to kick against the pricks. Síguele. The pricks. Y entonces dije, And I said, ¿quién eres, Señor? who are you, Lord? Ese éramos tú y yo, hermano. That used to be me and you, brothers. Estábamos luchando We contra were Dios. fighting against God. Luchábamos contra We Dios. fight against Pero God. mire, But look, pero llegó un tiempo there was a time que dice segunda de Crónicas 7:14. that 2 Chronicles 7:14 says, Si mi pueblo se humillare if my people will be humble y buscare mi rostro and seek my y se face, convirtiera and they will de su mal camino. convert from their bad ways, Él iba en camino a Damasco, that he was going to Damascus, un mal camino. a bad way. Dice, y entonces dije, ¿quién eres, Señor? And then I said, who are you, Lord? Y el Señor dijo, And the Lord said, yo soy Jesús, I am Jesus, a quien tú persigues. who you persecute. Por gracia somos salvos. By grace we are saved. Jesús. Te vengo a Jesus, decir que Jesús es la gracia de Dios. Jesus is the grace of God. Por Jesús somos salvos. Because of Jesus we're saved. ¿Cómo puedo manifestar la gracia en mi vida? How can I manifest the grace of God in En my todas las life? áreas de mi vida. In all areas of my life. Llenándome de Jesús. Being full of Jesus. Llenándome de la gracia. Filling up with grace. Porque la gracia Because no the solamente grace es un don inmerecido, is not just a gift, es alguien. it's Y someone. la gracia de Dios And the grace of God es Jesucristo. is Jesus Christ. Mire, Dios, cuando Look, vino when- Jesús, when God came, Dios God, se manifestó a los hombres He was manifested to the men a través de Jesús. through Jesus. El amor, And the la love, paz, the peace, la gracia grace fue manifestado a través de Jesús. was manifested through Jesus Y ahora Christ. Jesús, And now Jesus Jesús Jesus está
con el Padre, Now Jesus is with the Father, pero tenemos que manifestar su amor but we want to paz manifest His love, His y su peace, gracia and His en nuestra grace vida. in our lives. Porque la gracia Because es todo. the grace is everything. Jesucristo es todo. Jesus is everything. Mira, hermano, Look, si hoy que Dios me llevara ante su presencia hoy, if God took me into His presence today, ¿qué le podría dar yo al Señor? what can I give to the Lord? Nada. Nothing. Porque iré todo. Because look, Lo que everything tienes, que that estás you aquí, have, that you are here, Todo es por su gracia. it's all because of His Todo grace. es por su gracia. Everything is because of His Porque grace. su gracia Because His grace es la que ha hecho is what He has hacer made todo lo que tú haces. to do everything Por that su you gracia. do because of His grace. Por su gracia. Because of grace. Dice, y entonces dije, ¿quién eres, Señor? And then I said, Y who el are Señor you, dijo, Lord? yo soy Jesús. And He said, I quien am tú Jesus, persigues. whom you persecute. Síguele. Pero levántate But He says, but get y up ponte sobre tus pies. and stand up on your Porque feet. para esto For I he am, aparecido a ti. have appeared unto you, Mire, para ponerte so you can put you por ministro. as a minister. Porque antes era Pablo lo que él hacía para Dios. Because before he was doing what Paul was Él doing for pensaba que Jesus, estaba matando cristianos. he thought he was killing Y él Christians, era lo que estaba haciendo para Dios. and he was doing what God Y he dice, was no es doing lo for que tú God. hagas para mí. It's not what he was doing for Estás him. equivocado. You're En este wrong. mundo, In this en este world, mundo, in this te dicen, world, es que tienes que tener buenos grados it says that you have to have good grades para que seas alguien. so you could be someone. Cuando eres hijo de Dios, When you're a, Cuando a tienes son of identidad. daughter in God, when you have identity, porque eres alguien, because you're someone, porque eres alguien, because you're ahora te someone, preparas now you prepare para yourself hacer cosas grandes. to do great things, Porque el Espíritu Santo because in the Holy te va a llevar a Spirit, hacer cosas grandes. it's going to take you to go do great things. No lo que tú hagas, It's not what you do, es lo que Dios, it's what lo God, que su gracia what His su grace, amor His love va a hacer will a do través de ti. through Y te lo you. dice, pero levántate But He says, get y up ponte sobre tus pies. and get on your Porque feet, para esto me ha parecido a ti. because I have appeared unto Para you ponerte to put you por ministro as a y minister testigo and a de las witness cosas que has visto for the things that you have y de seen, aquellas cosas and for those things que te revelaré, which I will appear que to me you, apareceré a ti. which you will appear, Porque de hoy en to you. adelante Because from now on, Vas a hacer cosas you will do great things por revelación, because of revelation. por revelación. By revelation, Cuando se te revela Jesús when it's revealed, Jesus is como el revealed camino, as la the verdad way, y la the vida, truth, and the life. no porque conozcas ese versículo, It's not because you know that es cuando verse. se te revele It's when you reveal Jesús como el camino, Jesus as the way, vas a tener dirección. you're going to have direction. No vas a andar perdido. You're not going to be lost. Cuando Jesús se te revele, When Jesus is Como la revealed verdad. as the truth, el enemigo no te va a engañar. the enemy will not lie Porque to you Jesús es la verdad. because Jesus is the truth. Cuando Jesús se te revele como vida, When Jesus is revealed as life, ya no vas a andar en muerte. you're not going to be in death. Amén. Amen? Y le dice, y de las cosas que has visto, And from the y de things that you have aquellas seen, cosas and those que me things, apareceré a ti. things that will appear to voy a you, revelar. that I will reveal to you. Y le dice, sígale, librándote de tu pueblo Delivering you from the y de los people gentiles, and from the a quien Gentiles ahora te envío, into which I send you, para que abra sus ojos. so you can open the eyes. Mira, hermano, Look, mire, look, para que abra sus ojos. so you can open the eyes. Sin Jesús, Without Jesus, Jesús es la luz. Jesus is the light. Cuando se te revela como Jesús como la luz, When Jesus is revealed as the light ya no to estás you, en tinieblas. you're not in darkness. Ya no estás en You are tinieblas. not in darkness. Ya no es en You're tinieblas. not in darkness. El hermano me dijo, hoy el Señor me reveló algo. My brother told me, now God Cuando revealed to Jesús se me. te presenta como la luz del mundo, When God is revealed to you as the light ya no of estás en God in the tinieblas. world, you're Te not in hace ver las darkness. cosas Now you see the como things Dios las ve. as God sees them. Dice, para que abra sus ojos, So you can open the eyes, para que se conviertan so they can turn de las tinieblas from the darkness a la luz. to the light. Mira, hermano, Look, si brothers, no estás agarrado con Jesús, if you're not grabbed, if you're Estás not con went by Satanás. hand but with God, you're against Him. 30 años anduve agarrado con Satanás, For 30 years, I was grabbed by hand with pero del Satan. 2001 But from 2001, he estado con el Señor. I have been with God. Cuando andaba con Satanás, When I was with Satan, agarrado de la mano, with the y hand by caía, hand, and he was guiding, me aplastaba más. he defeated me more. Pero cuando caminé con Jesús, But when I walked with Jesus,
Cuando caigo, When I fall, Él me levanta. He gets me up. Él me levanta. He gets Sí, me up. porque un conquistador, Because a conqueror, un vencedor, somebody who defeats, no es el que nunca cae, is not the one who el always que cae. falls, is the one who falls levanta. and gets up. pero se levanta But the one who gets up, porque Dios te levanta. because God gets Diga, you up. levántate, Say with me, get up, levántate. get up. Y mire, And look, le dice, y de la potestad de Satanás and from the Satan a Dios, to God, para que reciban so that you receive por la fe. by faith, Diga, que es en Jesús. which is in God, Por la fe que es en Jesús. which is in God, El perdón forgiveness de pecados of sins, y herencia Inher- entre los inheritance santificados. among them which are sanctified. Mira, hermano, Look, brothers and sisters, tenemos que llevar una vida we have to have a life en relación con el Padre. in relationship with our Father. ¿Cómo? A través de la oración, How? Through prayer, de la palabra with the Word, y siendo guiados por el Espíritu Santo. and being guided by the Holy Spirit. Diga, relación con el Padre, Say with me, relationship with our Father. porque mire, cuando ves la vida de Jesús, Look, when you see the life of Jesus, Jesús vino Jesus came y dice que él oraba, and He says that He se prayed. apartaba a montes, He went to a mountains, lugares. ¿Para qué? to valleys, to Para what? orar. To pray. Y siempre decía, And He always said, a Satanás lo destruyó, le dijo, to escrito está, Satan He destroyed it. It is written. escrito está, It is written. escrito está. It is Diga, written. oración, Say with me, prayer, palabra word, y en el poder del Espíritu and in the Santo, power of the Holy Spirit, en el poder del Espíritu and in the Santo, power of the Holy Spirit, para que la gracia de Dios, so that the grace se of God manifiesta en tu is vida. manifested in your life, tu relación con your el Padre. relationship with the Father, Y siempre ir, hermano. and always, ¿Y Jesús brothers. qué era lo que hacía? And what did Jesus do? Estaba en las Escrituras He was in the scriptures y él predicaba and He preached el mensaje del reino. the message of the Ve y kingdom. predica el reino de Dios. Go and preach the kingdom El of reino. God, the Jesús que kingdom. empezó predicando el reino de Dios. Jesus started preaching the kingdom of God, Relación con el Padre relationship with the Father, y predicando and preaching con nuestra boca y nuestra vida with our mouth and our lives el reino. the kingdom. ¿Y qué es el reino? And what is the No kingdom? es algo. It's not something. Predicando a Jesús. Preaching to Cuando God. tú predicas a And when Jesús, you preach to el God, poder del Espíritu the Santo power of the Holy se Spirit manifiesta en tu vida. is manifested in your Pero life. tenemos que tener oración, But we have to have prayer, palabra. word, Tenemos que tener palabra. We have to have Y el word. Espíritu Santo te va a and the guiar. Holy Spirit is going to guide you. Romanos 8:14. Romans 8:14. Diga identidad. Say with me, Vete identity. a Romanos 8:14. Go with me, Romans Y 8:14. ahorita nos regresamos ahí. And then we'll go back to this. Romanos 8:14. Romans 8:14. Y el 15 también. And 15 Mire, as well. porque el 15, Because the 15, el 15 15 es un versículo it's a verse que no solamente te lo debes de saber, that's not you don't need to know. You Sino need lo to debes know de it, creer. but you have to believe lo it. debes de creer You have to believe it and en tu know it. vida. in your Romanos life. 8:14 y 15. Romans 8, Diga 14 and 15. Romanos 8:14 y 15. Yep. Porque todos los que son guiados For as many as led por el Espíritu de Dios, by the Spirit of God, diga identidad, say with me, identity. estos son hijos de Dios. These are the children of God. Y mire, Look, pues no habéis for recibido you el have not espíritu de received esclavitud. the spirit of bondage or Mire. slavery. Cuando hay un espíritu de esclavitud, When there's a spirit of slavery, muchas veces tú no lo sabes, many times you don't know it, pero decir, but you say, dice, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud. for you have not Porque received the ese spirit espíritu de of esclavitud slavery, because the spirit está of en el slavery mundo. is in the world, Pero el Espíritu Santo but the Holy está Spirit dentro de nosotros. is inside of Pero us, dice, pues no habéis recibido. for you have not Diga, received. hay un espíritu de esclavitud. Say with me, there's a spirit of Por eso slavery. muchas veces oras por alguien. That's why- Espíritu de esclavitud. That's why when you pray with Fuera del somebody, nombre de Jesús. the spirit of slavery Porque mire, get out in the name cuando hay of un Jesus. espíritu de esclavitud en tu vida, When there's a spirit of slavery en tu in your economía, life, in your economy, en tu cuerpo, in your body, mire lo que hay. looks what en there tu is alma. in your soul. Pues no haber recibido For you have not el received espíritu de esclavitud the spirit of slavery, para estar otra vez en temor. so again to fear. Dime en qué áreas tienes miedo. Say tell me what Que tu areas you esposa te have abandone, fear. que That tu your esposa wife te leaves engañe, you, or que te she corran cheats del on trabajo, you, or you lose your job, de alguna enfermedad, or a sickness, porque hay un espíritu de esclavitud. because there's a spirit of slavery there. Muchas veces
tenemos que ir a la raíz. Sometimes we have to go to the root. Ese espíritu de esclavitud te esclaviza. The spirit of slavery enslaves you. Empezaste un negocio, You started a business. ahora tienes miedo. Now you volverlo have a fear empezar. to start it all ¿Por qué? over. Porque hay un espíritu de esclavitud. Why? Because there's El a temor. spirit of slavery. There's fear. ¿Te traicionaron? They betrayed ¿Te you. traicionaron? They betrayed you. Ahora ya no quieres confiar en... Now you don't want to trust Porque in hay un him espíritu de esclavitud. because there's a spirit Me of slavery. traicionaron. They betrayed me. Ahora ya no. Now, no, Ya no confío I don't trust en nadie. in anybody. Pero tienes que ver que el espíritu del mundo You dice, have to see that pero the no spirit habéis of the recibido el world, espíritu de esclavitud, for you have not para received the estar otra spirit of vez en temor, slavery, for being sino que again in habéis fear. recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. But have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Amén. Amen. Diga, tenemos un espíritu de adopción, Say with me, we have a por spirit el of cual adoption. clamamos. Pero mire, Abba Padre. Say with me, that's why, Abba, Father. Mira, ¿en qué área tienes temor? In what area do you have Y fear? yo te voy a decir en qué área I'm going to tell you in what area no confías en Dios, you don't trust in God. no tienes fe en Dios. You don't have faith in Porque God. la palabra, por eso clamamos, Abba Padre. That's why we cry out, Abba, Father. Abba Padre. Abba, Father. Cuando tú le dices Abba Padre, When you say Abba, Father, Señor, Father, tú eres mi protector. you're my ¿Qué protector. significa Padre? What does the Father mean? Protector, Protector. mi provisión, My provision. el que me cuida, The one who el que me takes protege, care of me, the one who el que me protects me, sustenta, the one who holds el me, que me sana. the one who heals me. Eso significa Padre. That's what the word Father means. Por eso dice, clamamos Abba Padre. That's why we cry, Abba, Father. Amén. Amen. Ahora sí, regrésate. Aleluya, gloria a Dios. Regrésate a donde estábamos. Hechos capítulo 26. Acts chapter 20. Por lo cual, oh rey Agripa, Whereupon a King Agrippa, no fui rebelde I was not disobedient a la visión unto the vision, celestial, heavenly vision, a la visión celestial. to the heavenly vision. Y mire lo que la gracia hace de ti. And look what the grace does to you. Pablo, Paul, cuando estaba en tinieblas, when he was in the darkness, Jesús le trajo vista. Jesus brought sight. En Hechos capítulo, se me hace que es 8 o 9. In Acts chapter 8 Pero or no 9, vamos a ir, but no we're not recuerdo going muy there. bien. I don't know Pero exactly recuerde where. But remember, Que Dios le dijo a Ananías, the Lord told Ananias, ve, go, porque hay alguien que está orando. because there's someone who's praying. Y Pablo estaba orando. And Paul was Y praying. dice que llegó cuando llegó Ananías, oró por él. And he said that Ananias showed up and Y prayed le for puso him las manos en los ojos. and put his hands in his eyes, Y a over his Pablo. eyes. And Paul, Dice que se le cayeron como escamas de los and he ojos. says that a bondage came down of his face. Quiero decirte, hermano, And I want to tell you, brothers quiero decirte and sisters, que hoy, that today si empiezas tiene que haber cambios, hermano. there has to be a change, brothers and El día de sisters. hoy, hermano, te quiero That decir, tiene que haber today cambios. there has to be a change. Conocías lo que es gracia, You knew what grace was, pero ahora quieres que la gracia de Dios se manifieste en tu vida. and now you want the grace of God be manifested in your Un life. cambio. A change. Debemos que estirarnos. We have to stretch, Y cambios hay. and there's changes. Una mayor revelación. A greater Pero para aquellos, revelation for hermano, those. que de Segunda de Crónicas, Second capítulo 7, Chronicles 14. chapter 7:14. Si mi pueblo se arrepintiere If my people repented y se convirtiera de sus malos caminos. and they changed from their bad ways, Hay áreas there's areas, donde el Señor dice, arrepiéntete. and He says, repent. Pero ¿cómo empieza primero? But how does it start first? Humillarte, hermano. You be humble. A veces no quieres reconocer. Sometimes we don't want to recognize it. Justina, estás un poco gordo. Hey, Justina, you're Oh, kind no, of no, fat. estoy bien, You're estoy bien, chubby. estoy bien. I'm okay. Yeah, I'm okay. ¿Por qué? Porque hay orgullo Why? Because there's y pride, no quieres reconocer. and you don't want to recognize. Necesito. Y todo empieza con humillarte. And everything starts with humbleness. Debemos de ser humildes, We have to hermano. be humble. Hay áreas There's areas donde no hay victoria. where there's no Si mi victory. pueblo se humillare If my people be humble y se convirtiere, and they convert or switch or change se arrepintiere, and they repent, cambio de mentalidad. a change of mind Hay áreas or mentality, donde there's tiene que areas haber cambios, there has to be pero todo changes, empieza con humildad. but everything starts with humble. Amén. Amen. Y dice, And it Mire. says,
Look, Vamos a 2 de Corintios, we're going to go to 2 capítulo Chronicles, 11. chapter 11. 2 Chronicles, chapter 11. Vamos a empezar el 24. And we're going to go to verse 24. Mire, Look, mire, look, mire lo que la gracia hace. look what the grace does. Mire lo que la gracia Look hizo. what grace does. Mire, 2 de Corintios 11, 24. 2 Chronicles 11, 24. Dice, mire, mire lo que hizo la gracia en Pablo. Look what the grace did in Paul. Y mire, And look, muchas veces, many times, hermano, brothers and hay sisters, en veces que ya quieres renunciar, sometimes you just want to give que ya up. no quieres venir a la iglesia, That you don't want to come to que ya no church quieres anymore. leer la palabra, That you don't want to read the que ya word no anymore. quieres seguir en la That oración. you don't want to be in prayer Pero anymore. mire, But look, pero la gracia de Dios but the grace of es God la que te mantiene. is the one that maintains you. ¿Cuántas veces How many times dijiste tú, have you said, ya no voy a predicar, I'm not going to preach. ya no voy a seguir ahí en el control de los sistemas? I'm not going to be in the back of the controls back there in the systems. Pero la gracia, But the grace, but no sino la gracia, but not you, but la the gracia grace, que the ha seguido grace. estar. He keeps making you stay there. Mire a Pablo, But look at Paul. mire la gracia lo que hace. Look what the grace No él, does. hermano, It's not him. no él, It's pero not mire lo him. que la gracia hace en un But hombre. look what the grace does in a man. En el ministerio de Pablo, In the ministry of Paul, cuando quiere servir a Jesús, when he wants to serve no God, va a ser fácil. it's not going to be easy. Mire, de Look. los judíos, Of the Jews, 5 veces he recibido 5 times I received 40 azotes menos 1 40 strives save 1 por predicar la palabra, because I preached the word, por el amor de Dios because of the Por la love of gracia God, de Dios. for the grace of y God, por vivir una vida and to live a life siguiendo al Espíritu Santo. following the Holy Spirit. Mire. Look, No, conviértete a Jesús, acepta a Jesús accept God, accept Jesus, y todo te va a ir bien. and everything's going to go well En tu for you. trabajo. In your job, Con tus amigos. with your friends. Es una mentira. It's a lie. Es una mentira. It's a lie. Mire, Look, Pablo se convirtió a Jesús Paul changed his life for Jesus. y mire el estilo de vida que él llevaba. And look at the style of life that De he los had. judíos, Of the Jews, 5 veces he recibido 5 40 times I azotes received whippings, menos 1. -1, Diga, por servir a Jesús. because I served Jesus. Eso es lo que Jesús. That's what Si Jesus, quieres ser uno de mis discípulos, if you want to be one of my disciples, Pablo. Paul, mira lo que se te espera. look what is coming. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes. Of the Jews I have received Menos 1. 40 -1 Mire, whips. Giovanni Look, estaba Giovanni, predicando de he was traiciones. preaching of betrayal. Eso es normal. It's normal. Cuando sigues a Jesús, When you follow ay, que me Jesus, traicionó mi mejor amigo, someone betrayed me. mi mejor hermano. My best friend or Mire, my brother. hay personas que han There's venido a la people that iglesia, have come to una church, camisa, or te to a llevan a shirt, or they comer take you to eat, y luego te traicionan. and then they betray you. Y luego te traicionan. And then they betray you. Ay, pastor, que predica usted muy bien. y Oh, que no- pastor, you preach Y luego te well. traicionan. And then they betray you. Pero es normal, diga, es But it's normal. normal. Say with me, it's Es normal. normal. It's normal. Diga, es normal. Say with me, it's normal. Mire, ¿por qué? Look, why? Vea, Look, vea la vida de Pablo. look at the life of De Paul. los judíos, From the Jews, 5 veces he recibido 40 azotes. 5 times I received Menos 40 1. Whippings, -1, 39. 39. Ok, síguele. Síguele. 3 veces he sido 3 times azotado con vara. I was beaten by rods. Una vez apedreado. Once I was stoned. 3 veces padecido naufragio. 3 times I suffered shipwreck. Una noche y un día A night and a day he estado como náufrago en alta mar. I have been in the deep. Síguele. En caminos, ¿cómo dice? En caminos, milicia, muchas veces. A En journey peligro de of- ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligros de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, diga peligros. Say with me, Peligros en el desierto, perils. peligros en el mar, Perils of the peligros entre wilderness, falsos the sea, hermanos. the false brothers and sisters. Diga peligros. Say with me, peril. Cuando pasas por un peligro, When you go through a peril, mire cuántos peligros dice el hermano. look how many perils there it says right there. Cuando andas en peligros, When you're in peril, diga, ando bien, you say, I'm good. ando bien, I'm good. ando bien. I'm going good. Entre falsos hermanos, And through false brothers and sisters. síguele.
Next. en trabajos, And jobs. en fatiga, And fatigue. en muchos desvelos, Or painfulness and watching often. Okay. en desvelos, dile, And fasting often. Okay. hungers, And hungers. dice, en hambres, en sed, And hungers and en thirst. muchos ayunos, And fastings en frío, often. And cold. y en desnudez, And nakedness. y además de otras cosas, Beside other things lo que sobre mí se agolpa, that are cada without, día, that which la, they, la preocupación por la iglesia. the care of all of the churches. Síguele. Next. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Who is weak and I ¿A am quién not se le weak? hace tropezar y yo no me indigno? Who is offended is burned not. Síguele. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. If I must need glory, I will glory of the things which concern my Debilidad. infirmities. Dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. The God and Father of the Lord Jesus Christ, which is blessed for all Pero mire, hermano, evermore, which mire. I do not lie. Todo esto que pasó, Pablo, Everything that Paul went through, diga, lo pasó. say with me, he went through No it, porque él pudiera. not because he can do it. Lo que has estado hasta donde ahorita has estado Wherever you're at, where you're been at, es por la gracia de Dios. is because of the grace of God. Es por el poder de Dios It's because of the power of obrando God en tu vida. Working Por el in your poder, life. por la gracia de Dios For the grace of God trabajando en tu vida. working in your life. Vamos a Primera de Corintios, So we're going to go 1 capítulo Corinthians 15, chapter 15, versículos 7 y 10. verse 7 and 8. Diga la gracia de Dios. Say with me, the grace of God. Mire, es mismo Pablo. That St. Paul, Mire, después apareció a Jacobo, and then after that, he's seen of James, después a todos los apóstoles then all the apostles, y al último de todos, and at last, como a un abortivo, and seen of all of he was seen of me also, me apareció a mí. he was shown to me. Síguele. Porque yo soy Because I am el más pequeño de los apóstoles, the least of the apostles, que no soy digno that I am not de ser llamado apóstol, meet to be called an apostle, porque perseguía la iglesia de because Dios. I persecuted the church of God. Pero la gracia, But the grace, pero la gracia, but diga, by the pero la grace, gracia de Dios, say with me, but the grace of God, pero por la gracia de Dios, but by the grace of God, diga, soy lo que soy. I am what I am. Lo que eres, What you are, así como Pablo dijo, lo just que yo as Paul, soy, what I am, lo que he logrado, what I have accomplished, no soy yo, it's not me. no soy yo, It's not me. es la gracia de Dios. It's the grace of God. Es la gracia de Dios. It's the grace of God. El poder de Dios The power of God manifestado en mi vida. manifested in my Los hijos life. que tengo, The sons and the children that I que Dios ha have, puesto, that God has put, es por la gracia de Dios. is because of the grace of God. Dice, pero por la gracia de Dios, But because of the grace of soy God, lo que soy. I am what I am. Y su gracia And His grace, no ha sido en vano para conmigo. His grace which was bestowed upon Antes he me. trabajado más, Before I used to todos work, ellos. labor more than abundantly more than them, pero no yo. but not me, Diga, pero no yo, but not I, sino la gracia but the grace de Dios of God conmigo. with me. La gracia de Dios, hermano. The grace of God. Puedes saber lo que es la gracia, You can know what the pero grace cuando is, tienes la revelación, but when you have the pero cuando tienes revelation, revelación when you have the de lo que es revelation la gracia of what the grace is, y cómo la gracia and how the grace puede obrar en ti. can work in you, Y mire, and look, si logras entender este código and you understand this code en tu vida, in your life, se va a desatar. something will break, En tu vida se va a desatar. and your life will break Vivir una vida to live a life en la gracia de Dios. in the grace of God. ¿Y sabe cómo, hermano? And you know how? Cuando ves la vida de Jesús, When you see the life of Jesus, una vida de gracia a life of grace ante Dios unto God y ante los hombres, and unto the man, ¿sabes cómo la vivió? you know how he lived it? Oración, Prayer. una relación siempre con el Padre. And a relationship always Siempre with the con el Father. Padre. Always with the Father. Cuando necesites algo, When you need cuando something, tengas miedos, when you have fears, todo lo que te venga en tu espíritu, everything that comes in En your tu alma y spirit, en in tu your cuerpo. soul, in your body, Señor, God,
Lord, no tengo sabiduría. I don't have the wisdom. No sé qué hacer en esta situación con mi hija. I don't know what to do in this Con mi situation with my hija, no sé. children. No sé. I don't know. Es cuando vienes en humildad. And that's when you come humble. Vienes en humildad. You come with humble. Si mi pueblo se humillare And my people will be humble y reconociere and they lo que recognize tú no puedes. that you what they can't Pero do. mire la gracia. But the grace, La gracia de Dios lo but the puede grace todo. of God can do everything. Amen. La oración, The grace of God, or the relación prayer, con el Padre. relationship with the Father. Háblame, Señor. Speak to me, Lord. Ve con la palabra Go with the word, y Dios te va a hablar. and the Lord will talk to you. Dios te va a hablar. God will talk to you. La oración, Prayer, tú hablas con Dios. you speak with La God. palabra, The word, Dios habla contigo. God speaks to you. Y luego el Espíritu Santo, And then the Holy Spirit, Él te dirige He will direct en you lo que Dios te habló. of what God has told you. La ley, The law, la ley the law era lo que yo podía hacer. is what I can do. La gracia The grace es lo que Dios is what God puede hacer a través de mí. can do through me. Por eso yo le digo, Señor, That's why I said, Lord, tú sabes que yo no puedo hacer nada. you know that I can't do anything. Pero tú But you puedes hacerlo todo. can do través de everything mí. through me. No yo, Not me, como dijo Pablo, la gracia de not Dios just Paul. La Paul gracia de said, the Dios grace of God trabajando a través de mí. working through me. Amén. Amen. Y aquí vamos a cerrar. And this is how we're going to end it. Vete a Segunda de Corintios. Go to 2 Corinthians. Segunda de Corintios capítulo 12, 2 Corinthians chapter 12, versículo del 7 al 10. verse 7 to 8. 7 to 10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones. Si mire que Dios le dijo a Pablo, te voy a dar revelaciones. You see, Paul, the Lord told Paul, I'm going to give you Dice, revelations. y para que la grandeza And for the greatness de las revelaciones of the revelations, no me exaltase. you will not exalt me. Mire, un enemigo de que la gracia trabaje en ti One thing is that the grace works in es el you orgullo. is pride. Es el orgullo. It's pride. Por eso, mire, hermano, That's una why, look, persona brother. orgullosa The ones who have pride, nunca va a ver there will never be la gracia de Dios trabajando en the él. grace of God working through him. Porque la gracia de Dios Because the grace El of poder God, de Dios the power of God, rechaza el orgullo. rejects Oh, yo pride. puedo. Today I Oh, yo can. sé. I know. No necesito leer la I Biblia. don't need to read the No, word. no necesito ir. I don't need to El go. orgullo. Pride El orgullo, hermano, Pride. hace que la gracia de Dios makes it to the grace of no God trabaje en ti. won't Y work dice, in para you. que la grandeza de las revelaciones So that the greatness of the no me revelations exaltase she was not desmedidamente was me given fue to dado you un for the aguijón. flesh. Okay. en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca de sobremanera. Síguele. Okay. Respecto a lo cual 3 veces For the things that he rogado al bestowed Señor the que me lo Lord quite 3 times that it might depart de from mí. me. Y mire, y me ha dicho, And he has said to me, mire, me ha dicho, bástate en mi gracia, my grace is sufficient porque mi poder, because my strength, mira, la palabra poder allí say with, look, the word strength there es dunamis, means dunamis, poder de lo alto. the power of above. El poder de lo alto The power of above se perfecciona is perfected en mi debilidad. in my weakness. Por tanto, For de buena manera me gloriaré más bien mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may ¿Cuál es el rest poder de upon me. Cristo? What is the power of Christ? La gracia. Grace. La gracia a través de quién vino? Grace went through who? A través de Cristo. Through Christ. Vamos a Juan, We're going to go to John capítulo 1, chapter 1, versículo 14 y 15. verse 14 and 15. Y ahí 14 al 18. Oh, 14 to 18. Y aquel verbo, And that word, hablando de Jesús, we're talking about Jesus, hecho carne was made flesh y habitó entre nosotros. and dwelled among us. Vimos su gloria We saw his glory, como la del unigénito Padre, and the glory was the only begotten of the lleno de Father, gracia full of grace y de verdad. and truth. Síguele. Next, Juan dio testimonio John bare de él witness of y him, clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Síguele. Porque de su plenitud,
Léelo. and of his fullness, Tomamos todo. we have received everything. Gracia Grace sobre gracia. over ¿En dónde está la grace. gracia sobre gracia? Where is grace for Jesús. grace? In Jesus. De Jesús. From Y Jesus. Pablo dijo, And Paul todo lo said, que yo he hecho, everything that I have done, no lo he hecho, I have not done, sino la gracia but the grace de Dios que vive en of mí. God that lives through me. Llénate de Jesús. Be full of Jesus. Llénate de Jesús. Be full of Y Jesus. la gracia de Dios And the grace of se va a God revelar will be revealed en tu vida. in your life. En tu vida. In your De lo life. que estés lleno, And whatever you're full de of, eso es de lo que va a saltar tu vida. that's what your life is going to La be gracia about. de Dios. The grace of De God. la gracia de Dios. From the grace of El God. poder de Dios. The power of El amor God. de Dios. The love of La God. paz de Dios. The peace of La God. plenitud de The Dios plenitude of God está en Jesús. is in Y Jesus. Jesús And es Jesus la gracia. is the El grace. poder de la gracia. The power of El grace. poder de la The gracia. power of grace. Cuando te digan, qué bueno eres para los aparatos. You're good. When they tell you you're really good at the system back Dile, there, no soy yo. you say it's not me. Es la gracia de Dios. It's the grace of God. Es la gracia de It's the Dios. grace of Cuando God. entiendes el When you código de la understand the gracia de code of Dios, the grace of vas a God, ir a otro nivel, you're going to go to another level, en otra dimensión. in another dimension. La gracia de Dios. The grace of God. Estudia la gracia de Dios. Study the grace Y of Pablo God. siempre decía, And Paul y la said, gracia de Dios And the grace of God esté con ustedes. will be with you. Y la gracia de Dios And esté the con grace of ustedes. God be with you. El favor de Dios. The favor of God. Amén. Amen. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Así es que así terminamos. So this is how we finish. Recibe, Padre, toda honra. Father, receive all the Toda glory, gloria. all the honor Es tuya, Señor. is yours, Lord. Amen. Amen.